Okay guys, nandito po tayo sa SM Manila. We'll go to the Manila from Davao to Manila. Okay? Nandito po tayo na tour sa SM. Okay guys, welcome to the Manila tour. Yeah. Anywhere we go. Okay guys, mga followers sa vloggers, nandito po tayo ngayon sa Manila Base o Manila SM pala. So yeah. Oh. Ito po yung mga ano natin. Our base. Yan po, yun. Okay guys. Hey, dito po kami ni vlogger Jane from Manila, yung ano, si Nanay. Dito na po kami. Ayaw, kan mag-isip mo. Ito guys. Live na live pa tayo ngayon. Bago dito sa SM sa Manila. Ano talaga. Mahaba. Ayan po guys, nandito pa tayo sa big Christmas tree sa SM. Ayan po guys. The biggest Christmas tree. Yeah. Ayan po. Ito po tayo ni Nanay from Davao. His time is now is 11:30. Yeah. Oh, galing kami dun. Ayun po guys. The Christmas tree, small Christmas tree. The small Christmas tree there is okay guys. The small Christmas tree will hire from me. Yeah, the Christmas tree. Yeah. Yeah. Yes. Ikaw? Ikaw. Yan. Oh, yeah. Oh, Tita ni Jay. Yeah, from Manila. Yan. Dito tayo sa Manila. Tour. From Manila po tayo. Oh, Manila po. Taga Manila po ito si Nanay. Yeah. Yes. Yun po, mga ano natin, mga kasamahan natin. Mga Pinoy pa rin dito. Ayun, the beautiful ladies all, the ano. We're going to comfort room dito sa P. Yeah. Yes. Hello, ma'am. Hi. I'm from Davao City vlogger. Yeah. Ano masabi mo, ma'am? Ito sa Davao. Yeah, mga information, concern. Okay guys, we go to Jollibee. Yeah. From Manila. Okay. Yeah.
See you guys.